Nouroudine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidi Bey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاتك وكسرة تين نعمة على موكرة. آمين. لا يملك إلا النعمة على ماجرة. آمين. طمنا النعمة على ماجرة. آمين. مو مسوا أجا مريم سيدي على النعمة على ماجرة. آمين الله. شيخ محمود جانل النعمة على ماجرة. آمين الله. فين ماجني أن من يكمل على سافر لان بلدنا كم من يسرى تودين كورين ككلين النعمة على موكرة. آمين الله. لمن سنكان يدوك كان فين دابا أنت بني على موكرة. آمين الله. الحمد لله رب العالمين. آمين. Toma. Namo. Bi kuma gbala man ko sebe. Namo. Sabula ni mola lo do ifali nyakoro. Namo. La lo ikram mo nyakoro. Namo. Men ki ikram huruful ijahiyala. Namo. Ekon rota ye bola ni kono. Tuya. Wana amara man satara. Namo. Mo ba men sini wolu woni ke koso. Namo. Oni almari te gundu koso. Namo. Karamo men ka ankara huruful ijahiyala wal majina. Namo. La konro baya koso kalo danfen da marima. Namo. Amara wolni alata tara. Namo. Bara me yenen ndone ni bolo miniti dama koro. Namo. Akon rofili kabo. Namo. Oluni alumari te koso. Namo. Alala no yambolo sise. Inshallah. Oluni alumari te kondo koso. Namo. Jana anye kuma dam na kadu awunyine mo balu fe. Namo. Miniti dandro men ke to ambolo. Namo. Aliye go kanye. Namo. Ni filime ndara kono. Namo. Dinne. Namo. Yala dini ya jateku. Namo. Ni kanda ya men ndara kono. Namo. Ni la loni teori. Namo. Karamolle majine. Namo. Dina ni famu ko dam ala mo. Amin Allah. Ndoke wodadam na Qur'ana ma. Namo. Wodadala ka Qur'ana la. Namo. Famu ko bara ko dam ala mo. Amin Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلا الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم
مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الإجابة. الحمد لله رب العالمين ولا تمن قرأ. نعم. لا ملكي توما. نعم. لا ملكي توما ودينا. نعم. موبالو بسم الله. نعم. أرابو كاندو. نعم. دينا نفهم قدام على موكب. آمين الله. أصحاب السعادة والمعالي، ضيوفنا الكرام، معلمين الأفاضل، أولياء الأمور الأعزاء، وأهم من ذلك كله زملائي وإخوتي الطلاب والطالبات، صباح الخير جميعا وأهلا وسهلا بكم في مدرسة حاجة مريم سيدي. إن المباني لا تغير العالم بل العقول التي تتخرج منها هي التي تغيره. اليوم لا نفتتح مجرد صرح جديد بل نفتتح مساحة لنبني فيها أحلامنا وقيمنا ومستقبلنا في ديننا وثقافتنا. العلم هو أسمى رسالة، فقد علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فالتعليم ليس مجرد عادات لعبور الامتحانات بل هو طريق لبناء العقول والنفوس. وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. وحذرنا الإمام الشافعي من خطر التخلي عن التعلم حين قال: من لم يذق مر تعلم ساعة تجرى ذل الجهل طول حياته. وكما يذكرنا ابن خلدون: الأمم إنما تقوى بالعلم والأخلاق وتضعف عندما يحل الجهل محل الحكمة. والآن أوجه حديثي مباشرة إلى زملائي وأصدقائي الطلاب والطالبات: انظروا إلى مقاعدي التي تنتظرنا اليوم. إن كل شيء في هذه المدرسة وجد لسبب واحد: لأننا نحن مستقبل هذا الوطن. إن مستقبل بلادنا لن يكتب في كتب التاريخ القديمة بل نكتبه نحن الآن بعقولنا وجدنا وأحلامنا. يقول العالم الجاحظ: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فلا تنظروا إلى المدرسة على أنها عبء أو واجب ثقيل بل انظروا إليها بصفتها أعظم فرصة لكم. لا تخافوا من خطأ أو من طرح الأسئلة الكبيرة، فكل خطأ هو مجرد خطوة نحو التعلم والإتقان. إلى ضيوفنا الكرام وأولياء الأمور والمعلمين، يذكرنا مثل إفريقي بليغ: إذا أردت أن تسير سريعا فاسر بمفردك، أما إذا أردت أن تصل بعيدا فاسر مع الآخرين. اليوم نقف جميعا كفريق واحد لنبني غدا أكثر إشراقا. شكرا لحضوركم جميعا وأهلا بكم في مدرسة حاجة مريم سيدي. شكرا. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله العزة. كما Donc amari jama bismillah français lo.
Chers parents, chers élèves, chers invités, c'est avec une immense joie et une grande fierté que nous vous souhaitons la bienvenue à l'ouverture officielle de notre grand établissement Hadja Mariama Sidibé. Notre école a été créée avec pour mission d'offrir une éducation de qualité, fondée sur le respect, la discipline, d'excellence et le développement de chaque élève. Nous nous engageons à accompagner nos apprenants dans leur réussite scolaire et à former des citoyens responsables, compétents et respectueux des valeurs humaines. Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces projets, les familles, les enseignants, les partenaires et toutes les personnes qui nous ont soutenus. Notre objectif est d'accompagner chaque élève vers l'excellence, notamment grâce à des enseignants qualifiés, un suivi pédagogique sérieux et une éducation fondée sur le respect du travail et des valeurs. En choisissant l'école Hadja Mariama Sidibé, vous investissez dans l'avenir de vos enfants. Ensemble, parents et enseignants, nous pouvons leur donner les connaissances, les compétences et les valeurs nécessaires pour réussir leur vie. Nous invitons les parents à nous faire confiance et les élèves à travailler avec sérieux, persévérance et respect, afin de bâtir ensemble un avenir meilleur. L'école Hadja Mariama Sidibé, c'est l'enseignement et l'éducation d'aujourd'hui pour la réussite de demain. Que cette nouvelle école soit un lieu d'apprentissage, de réussite et d'épanouissement. Vive l'école guinéenne, vive l'école Hadja Mariama Sidibé. Je vous remercie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamdu. Walillahi alhamdu. Walillahi al-izza. Ayi yobutu kan tuli sinka adu korokema ila zo Ousmane Sidibé odi nata ke anglikano. Allah. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, honored authorities, distinguished civic leaders, respected religious leaders, esteemed guests, dedicated teachers and staff, proud parents, and most importantly, our beloved students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. It is with immense gratitude, humility, and joy that I welcome you to this historic occasion, the official inauguration of Hadja Mariama Sidibé School. Today is not simple of opening a new building. Building alone does not change the world, people do. Today we open a place where knowledge will be shared, character will be formed, dream will be nurtured, and future leaders will be prepared. This school is more than bricks and classroom. It is a symbol of hope, opportunity, faith, and service. It represents our belief that education is one of the greatest gifts we can offer to future generations. Why this school bears the name Hadja Mariama Sidibé? Before we continue, I would like to tell you about the remarkable woman who named this school proudly carries. My grandmother Hadja Mariama Sidibé was one of those extraordinary women. Her life was filled with the challenges and experienced poverty, illness, and hardship. Yet she never lost her faith, her patience, and dignity. Every morning she worked before sunrise to take care of family. She prayed sincerely, gave generously, and carried her burdens with remarkable strength. With the chariots, and bore it with the patience and continued to smile so that others will not feel her pain. For decades, she stood faithfully beside her husband with loyalty, patience, and love. She believed that a strong family is built on mutual respect, sacrifice, and sincere devotion. She was a loving mother, a compassionate grandmother, a wise counselor, and a pillar of the community. She welcomed the guests, cared for students, encouraged young people, and inspired everyone around her through humanity and generosity. That is why this school proudly bears the name Hadja Mariama Sidibé. To our honored authority and community leaders,
Your presence here today reflects your commitment to the future of your children and our nation, Guinea. As Nelson Mandela wisely said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. By supporting this institution, you are investing in far more than a school. You are investing in future leaders, teachers, doctors, engineers, entrepreneurs, scholars, and the responsible citizens of tomorrow. We sincerely thank you for your confidence, your encouragement, and your continued service to our community. To our dedicated teachers, dear teacher, this school will become a great because of your dedication. You're not only educator, you are mentor, role models, the builder of your character. Every lesson you teach, every child you encourage has the power to transform lives. May Allah bless your effort and make this school a place where knowledge and wisdom, discipline and compassion flourish. To our dear parents, thank you for placing your trust in us. Education begins at home and continues in the classroom. Together as partners, we will help our children grow into confident, knowledgeable, responsible, and God-conscious individuals. To our beloved students, dear students, today is your day. Everything you see around it exists because we believe in you. We believe that you are the future of the nation. As Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, طلب العلم فريضة على كل مسلم. Seeking knowledge is an obligation upon every Muslim. Knowledge is not simply about passing examination. It's about building your character, strengthening your faith, serving your community, and making positive difference in the world. Imam Shafi reminded us, those never taste the bitterness of learning for an hour will drink the humiliation of ignorance for entire life. Never be afraid to ask a question. Never be afraid to make mistakes. Dream boldly, work diligently, respect your teacher, support one another. Remember that the future of nation is being waiting today in your classroom through your effort and your display, your faith and your dream. Education is not preparation for life. Education is life itself. Dear guests, thank you for being with us today. I would like to end by an African proverb which says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far and reach your destination, go together. Today we begin this journey together as a leader, educator, and parent, student, and one united community. May Allah bless Ajamaria Masjid School. Bless our teachers, bless our students, bless our parents, and bless our community. Thank you for being part of this historic today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamdu. Walillahi alhamdu. Walillahi al-izza. Walillahi al-izza.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أمر على مديا صلاتوني سلامو من كنن ككنن مدي الله كلاني على مكرا آمين الله كلا لهون دمبولو على الصحابة تابعين له أنما كسلما على مكرا آمين الله أمر من سبا مديا كبا عبد الرحمن ممر مغبى شريف لمين lon seni koma sanomori almagwembal do nyamakala do fudunyon do anema kasa bela denema ala bulu ala mokera amin allah elaj maliki ala nema ala majidira amin allah elaj asmana ala nema ala majidira amin allah hajala nema ala ma ajidira anna salama sayfredu abebra takalawlu kan kanema jidi abela denenya ala mokera amin allah anna muba anna waliyu anna shaykhu anna maulana mento ila Suleiman Sidibe asika kanda ambulo ala bulu ala mokera amin allah Elaza Lajan Namu Nimfarani Mubalela Namu Naye Elasa Suleiman Sirbeli Namu Kafara Afalula Namu Jansmana Mobalu Namu Kafara Afalula Namu Jankana Mobalu Namu Kafara Afalula Namu Kankam Mobalu Namu Anye Ulekira la Sela Mobala Kelilando Namu Lajan Namu Mobaka Koka Jamafu Kabarkabla Anna Mobalunya Kabarkabla autorité nya Namu Anna Dina Abunda Sabah Bela Dene Namu Kadi Barkabla Bela Dene nya Namu Fefe Nanani Almamindo Fefe Frananani Bonjero mondo men to forabe ma to fo abela denen dafani ko ka barka bla bela denenye namu ka barka bla nurdin jama fananye namu ala fulilando namu moba kairaka anna namu oni ansiraya namu kairaka namu kanka mobalu namu moba ka fran wa kemel lolu soron namu kadi woluma allah do ulaji namu jankana Balu Namu Mobaka Fran wa keme lolu soron Namu Kadi woluma Allah do wolaji Namu Jansmana Mobalu Namu Mobaka Fran wa keme lolu soron Kadi woluma Allah do wolaji Namu Nambora yesrefula Mobalu Namu Mobaka Fran wa keme lolu soron Kadi woluma Allah do wolaji Namu Futa Mobalu Namu Mobaka Fran wa keme lolu soron Kadi woluma Allah do laji Namu Anna Liga inspecteur régional ananola Namu Mobaka Franwa Kemelolu Shron Kadi Woluma Moba Wala do laji Namu Etesena la Moba Wala Sila Namu Anno do menkala ko fene yela wuka Namu Alesi kankana do ani batela do horoma na braka le kono Namu ko iraka Moba Lula Namu ni ansirai Namu andina kanadai Namu kasladi Anna gouverneur la représentant ma odina kana bara kundu nam la ramena rodi jafa ole hakala sallallahu alaihi wasallam. Monsieur le représentant du préfet, monsieur l'inspecteur régional de l'éducation, monsieur le directeur préfectoral de l'éducation, monsieur le représentant de l'entreprise en charge de construction de cette école, monsieur le directeur préfectoral de la jeunesse, chers religieux, messieurs les représentants de la Ligue régionale, préfectorale et communale, venez sages, tout protocole observé. Ces journalistes, hommes de médias, monsieur le point focal de la autorité de la communication, au nom de son Excellence, monsieur le gouverneur de la région administrative de Kankan, empêché pour des raisons de service et à mon nom personnel. C'est avec une immense joie et une profonde émotion que nous nous retrouvions ici aujourd'hui pour célébrer l'inauguration de cette nouvelle école, le groupe scolaire privé Adja Mariama Sidibé. Cette journée marque une étape importante pour notre communauté car elle symbolise notre engagement en faveur de l'éducation, du savoir et de l'avenir de nos enfants. L'ouverture de cette grande école représente
plus que la construction d'un bâtiment. Elle est le reflet de notre volonté de donner à chaque élève les moyens de ses ambitions et de devenir un citoyen responsable capable de contribuer au développement de notre société. L'occasion m'est opportune de saluer le fondateur de cette grande école, le groupe scolaire privé Adja Marama Sidibé, en la personne de l'érudit Cheikh Souleymane Sidibé Kramosolo, pour avoir pensé au secteur de l'éducation. Comme dit un adage, celui qui construit une école ferme plusieurs prisons. Aujourd'hui, Kramosolo œuvre dans ce sens, qu'il soit vivement remercié. Je profite de cette occasion solennelle pour remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le Président général Mamadi Doumbouya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Depuis le 5 septembre 2021, le secteur de l'éducation bouge à merveille. En témoignent les réformes engagées dans ce secteur et la construction de plusieurs infrastructures à travers le pays. Un président bâtisseur, visionnaire, unificateur, tous les superlatifs lui vaut. Distingués invités, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible. Les autorités, les partenaires, les enseignants, les parents d'élèves, les ouvriers et tous ceux qui ont apporté leur soutien de près ou de loin. À vous, chers enseignants, je souhaite beaucoup de courage et de réussite dans votre noble mission. Vous êtes les artisans du savoir et les guides de vos enfants vers un avenir meilleur. À vous, chers élèves, cette école est désormais votre deuxième maison. Prenez-en soin, travaillez avec sérieux, respectez vos enseignants et vos camarades et vous poursuivez vos rêves avec détermination. Enfin, je formule le vœu que cette école devienne un lieu d'excellence, de respect, de solidarité et de réussite pour les générations présentes et futures. Au nom du gouverneur de la région administrative de Kankan, sur ces mots, j'ai l'honneur de déclarer officiellement inaugurer cette école. Je vous en remercie de votre aimable attention. Merci. Monsieur Mamadi Kansan Doumbouya. Après discours du matin. Voilà. Non. Aucun de Dalaka. Dalaka. On va dire que nous avons Agne Bertino. Agne Kanala Labrano. Releka Osadi Mema. Mobile la Kelilano. Mobile la Folilano. Rina Kadalaka. Katona na Kasala. Sallallahu alaihi wasallam. Jangana, Jansumana. Attends, c'est Joma. Kankan Moba, Frabrasia. Kankan Moba la Boulogne. Et un simple quartier. Serfoula. Chef de quartier Mariana. Serfoula. Serfoula. Voilà. Mpamara les dans la catégorie. Vous savez? Adjandesiro, Fulano, Alpula. 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 C'est un Sango Kaina, Alpula. Mamba de Fulano. Fais-toi, madame, le bémal. Anya on s'appelle non. On est tué. Ma frère, il y a des tojons. Koka bunya de mobaluma uyena kadalaka kan soti la bulu elaza samari kaba obradi jankana soti bunya la dioma ko yena kadalaka bafra na re ma do baraka la kenya bire ma re ma do là ça c'est le depuis le secrétaire régional mais ma do ole ma do donné ani yoko faire ngambe ngo siso ko ya ah est-ce que siso brade mais siso du moment on est pas pour dire Allahu Akbar 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 Walidali Isa voilà on va aller go ayo pour la
ale ke tolo tele di fente tele koka ala kana ko ke lay solo lay solo bra ke karo di fente karo koka fa ala la funtere amra allah taala tara ka deme o ma ala mun kara ale kan ka ala tan do bi lay solo bonso menu na sara nun kala bi wallahi al almo ba sabi ka ka bor ka na ba ke sala ye mo ti ko bonso du bra na da be kar ki amanda be o sababu ye jangana jansumana anafa lay solo mana le di amra ala tara dengo ala mabraka du dala momba di muso tado idin tado iteje do mutela so deno ala makodi adal ala kana ko be nuru dini ala ma tabati so ni ko da bilino no ala men bono ala dinna nya ala dinna be kira baraka sallallahu namara made dunya solo manafe azumana ali haji ni masaya Nourdine FM. Solomon Bangira Kaba, Atunya de Bangira, Namara Mani, Solomon Azumana, Ali Haji di Masaya, Mokana Mama, Jumbe Kida Gani, Daganjude, Ali Haji Solomon Ginishu, Jamaji Inula. Barikatigi mone kame alihaji mano solomeni mo amerika do vina juro fi donina me tanaya ko mo beche mada beta dane mai solomane dane tigi a dunya be tunya de fe dunya bive solomane ni ko tunya barabange namara ma de tunya bange na de Azumana denye Muhammedi kuchinya de bangina Solomana bangina ne kuchinya bara bangi Ibangini kela de mulo musulu mekairai Ibangini Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ni do bane ni bikene bora alquran barakran katim barakran men go ko ala ma nyara o bela de nambra fo anta te do gradi kramo solo do bane nanye manye men vola sa amari le ko ma ko sitan na kuna na do ute aiwa kramo solo ala ma fadda kenera ala ma la kannada anna mo bado ya se ko mfali kabo asenguna o ko mo bana ko sabakala ko abraba iba kenya la sabati abraba iba dina la sabati abraba iba bakra la sabati la abraba do kene ko le kramo solo nya anya la tara mera sini fada kenya kada ma ala mukala ala ma la kandala ala ma sutrona abraham be hakilla kunu abraham kanna ko moy femena bulo ko le kranda kuno dobra ko na kran dobra la mukam fo dobra français fo dobra anglais fo ah bere de hakli bra be dibema am bere de handa ja anye otasi anyo barake ala ma nguna diara ala ma na kandala ala ma sutrona ala ma hiyabuna anye mena kunu ngora wala general mamadou miari kala kanna ka sura ka ya wala mukara ka be asema ala mukara ka de jamana jamala mukara ka de dina jamala mukara allah klali oroma brakal oroma salli ala muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi umra kilamantu do kilamantu aro roma ko la mukara amra suka tele to tala ko hereda mala mukara amaduya manjana an bon manjana mo baki bulu farana kale na école soda karo bili konde ani nene jalo ko la fantamo di jalo kana école daele afade mayna mo bala wasulu école daele be nado wasulu manka katuko
depuis ce moment donc n'a pas euro ana ko mena na bolo fara kana wasoro ka amla kana ana kunde kol bunda le kay ko sabati ala mo kera amin allah kay ko sabati ala mo kera amin allah kramo solo abra bara men ke la dina kono ka abraka do asida ala mo kera ka de ke akodi ala mo kera kay ka ina ala mo kera journaliste anya ifo la kay woni malo ala me kera kay la dala bo amin allah an brabo ma na do kana ka fara wasoro mo bala kolibonda ele aka wa cheme soro jankana mo bayina membo ko ka aka me lawo ka kolibonda ele afare bili konela ani nene jalo ka fara wasoro na ne to le fanta mo di jalo nurudin manjana barka wa saniya aywa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Tulomalo na menna ule modi koneri kubiko angreko ora kamola krandalaka afura anyana ora anna mobile nambila ule do kana ko yake anyana ora kana tire wudo kramo bra menke jamana ko na bra menke soni ko no bela denen kalon anya men fola kramola ko do ule alama soda sijani kenela alama mena nyombulu oro kubiko ani breko wo mo baluka bulma frake ka mendumbulu awa ko kana la jankana mo balu taka awa wole wala ke fran wa bilolu awa ko alla dowlaji wodi awa men frane mo bala ule nini kubiko ani breko namla ka mena wi hakatu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sheritre amra sanfina tomo banjala kila de ile siaka kamara bili kamara kafraji sifrala amra siwa ko ka fo laji nya ko ma seni mrase ka fo laji nya ko ma seni mrase Mbadema balato alabrake mo sola alabrake mo srala alabrake mo nyenike la bola a Israeli diene do laji barika londoro Musa le ko alanye Musa alanye ko wati benne tru chemin konke ka ele baraya mais ala ele tesela ne bara ala ko Musa misibra aka londo krekre ka fo Musa nye ko no nyala ikambi Musa ka fembe rabe ka mari na to ay nyoye wole ko so mi yi tolona kumala ko kuma te feni ile te feni kuma du kuma bala wo ka antan ka mala bokada ala la ko ba balato ala la ko ba suriture ala la ko ba amra sanfina njahanama ngari gine saju bijinaju ko ado ngo sado ala ka beke kuma le di kala jala kila de ima amra sanfina na manjanto sango bra gbeleya anya ala ka ala taratinya anya ala ka ala juya momi fina ala trala anya wuka ka wunani na la mahina na wotomi rabele ini minu boya no mori do to tema to ka bori kanya makale la sa kola Musa nara amena ama alai aka iriki kuro nti do ya dafe ako ma ko wa fola ko ni ala nyoye labi abanora aka fani kuro mbura ti ya dafe ako ma ko wa fola ni ala nyoye labi amamo ya ki ko se turu me konkela leri men se no bratami akondi ala ele na fakile o tonne musabrabi idon ta fa ka kuma do ko fonne musanya konne mi ile ala ye ala ko musa ma ko musa ima fa ngronti yibra so ma dala ko nga fa ngronti ko ala lo kamara iba kiram bon lo ibra ala so iba misiri lo ibra ala so ibra lebitan lo ibra ala so ibri bare masinyo maso ibra ala so ibra jankuro to danda ibra ala so mota ala inyala mota ala sola kramo sulo wole siaka ka borika jankuro to danda la aborika fudu danda la
aborika le bitani lola aborika misiri lola aborika krambo lola mori do guro woni mori do sulala ta jasumana sala se jasumana wula anta fara ko samahanya fala ko wula ini minnu bala nu latifu ka tifu mori ko sala ko ala ti sona bero anyini gebra ye jama bra français kame jama bra arabu kame jama bra anglais kame mais takela benye kila dembe akatina kole nya solomona ka ko bra labo ka borika ke chefra bili kamera dala siwa bisaba tomo banjabolo journaliste aya ngule londo do hanya na janjo ngelen da solomona dala siwa bisaba ka fra namudo ko ngela ka fra tomo banjala ko kana ki akra mo solomona ka do ko kenya makalenya isa wa bili kamera je chefra assalamu alaikum wa alaikum salam wa me an farale burela karamo kam makili ambarana an falla kunu kambila ala ni kila kuso bureso saba amusolo wa keme woro wa tandulu wa keme lulu odi karamo ma kama gbe wadi ala karamo kodo wa keme journaliste lu wa bilulu laïcité wa bilulu wa tan lulu odi atogodi ala nauna minelama ole wa tan lulu wadi wa keme woro wole ni men karamo masorola anala jama wole wodi akani ndi ala ni ana kamere ndo sale atere nala karan ne no hakili mailem me am tunte nala ko ola karan kayele ni o kana o fanadi karamo kadi karande numa ka do ke kamre dala si wa binani ko godi leide ni ma ka fana ko mine ko ga do ke adeni olewri e ma sor la olewri salam alaykoum. Bonjour et merci d'être invité sur ce plateau pour donner mes sentiments par rapport à l'inauguration de cette groupe scolaire Adja Mariama Sidibé. Prime abord, je dirais que mes sentiments sont de bons sentiments. Et je sais aussi que nous sommes tous contents aujourd'hui d'avoir participé à l'inauguration de cette école. Je vous ai dit tantôt qu'on s'était engagé, selon nos statuts, à améliorer le niveau de la scolarisation en Guinée, dans l'encadrement des enfants aussi, ainsi que des femmes. Aujourd'hui, c'est l'école qu'on est en train d'inaugurer. Et je vous informe que c'est une vague d'écoles en attente qui vont être inaugurées dans les prochains jours. Mais pour le moment, c'est l'établissement Adja Mariama Sidibé qui est fini complètement, donc on est en train d'inaugurer. Moi, je suis très content par rapport à l'engagement que El Cheikh Souleymane Sidibé a pris pour aider les gens à améliorer le niveau de la scolarité en Guinée. Comme disait l'autre, construire une école, c'est fermer la prison. Donc, nous sommes en train de fermer aujourd'hui une prison, ouvrir une école qui va donner, j'en suis sûr, de bonne éducation aux enfants qui vont vraiment générer le lendemain meilleur pour nos élèves. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé de loin, de près ou de loin, à l'inauguration et à l'édification même de cette école. Nous remercions les autorités à tous les niveaux. Nous remercions aussi les encadreurs techniques et vraiment les entrepreneurs qui ont construit cette école. Donc je tiens à remercier sincèrement El Cheikh Souleymane Sidibé pour cette contribution énorme à l'édification de ce magnifique bijou qui est l'école Adja Mariama Sidibé. Ne la sewa bi ne barka bila la nyaburu nke plateau ni kan ko nyen tamiria fo par rapport à l'école menakodo anu sewa ni bale yambi sewa e munedi ni harama denki engagé ko ndi koke ni ka koke arike molma sewa na bari ni ka amma fene anya groupe mo me kono na e nurdin islam di ni ka statut ma fene ida ye aya konoli ko ni ala sonna ma ko andi karambun debe ko ni ala sonna ma andi denen deme jodo no ka musolu fana deme. Donc o men ben be odo o be ga bianya dole do wole karambon lodi karambon sema bralo karambon na bunya kala kudo ya ka bunya anyo ole d'accord bi na groupe scolaire Adja Mariama Sidibé a tola ni karambon Souleymane nala ka sababu ke ala tesiri anala dajale ni anala hami parce que haramade ki vanga ba mo dengola ite ila hami ni ki bonzone be a Kenya ole ma donc anyo ole baraka yambi anu bara sewa ka sebo fo ka se sewa dana ka na autorité le fou
ka nabator fu fenfe na ka tesiri école na ko ya sa di be ka ni bela de ne fu ka ban ka dia kala ko fo école école di ko daminale parce que école chamande lo ka yana mini note ni nyon chamande lo ka yande ul mabudu menna la sonna ma ul mabavolo ni ala sonna ma teme butu comme alga me discours temini ndo nyamga dolier 75% dolier 25% dolier 50% donc al kassia donc nala sonna ma ni bebraba mais sewa joya ko fe ole engagement mentani ko ka école de parce que bara iba nge ye école de demana ado fonde ko ni ga école bon kuralo ibra ka so bonda tu ka so bon côté école bon côté ala wulin de ko denin di bo tritila denin ye krange mais ado bere fana munini ali ali yere lo ka banka al sadi ni bara banka na ibra edike idi fenya yere ma idi fenya jamana ma idi ke jamana fana sinini donc engagement mentani nourdin buro pas di demeni ke pour que ka harmade ni jodo ka demeni ke yasa harmade ndai wadiya soro na ya an deni atigi anyole dakurani amara se wona ko sema baye yambi amara kramo sulmana amara soro deni do ye o ka la discours ka anglais do ka dia ka anglais o ari français o arabu adi sekumala do ka taw ka arabu do o fana bra dia ka adi sekumala arabu do adi sekumala français do adi sekumala fana ko tuna anglais do fana bra ta dia ke o fana ka ke français do donc ni begi ta ke awa donc iba ma fana divergence men yodi wala ya dia kala ka fo ko deni ya beta ko do den fana kranka nyamga al wala islam fana kan ni bela deni ni ko ka école ko ka sabati ni bela deni ni ko ka kra ko sabati ni bela deni ni ko ka den jodo bay ba ke mol den jodo ay atre yere tal jodo ni yere tal jodo ni o brake exemple di amra exemple o yambi o kakan ka mo sewa o kakan ka mo na kumbo yoro ndo ya o kakan ka armade yere sabana kumbo donc amra foli bla sexe le monde silbema ala baragnement na la miriagnement la sabatila amra banka barga bela anna autorité lien ol mental yere lafsa la nurdin na bara foima an ka kilife vena alina kada an demola kaba nurdin chena muso kalu fofana ka barka bela alien anni alule an bele ya maya su anitele ala karan boloni ni sama ga bla kramo arjedo ala mo kera de men fraga do krankela kalke sini deni kalke sini nyasi deni kalke jamana nda be deni na sere andi day wala ke to bala sali ala muhammad kubarka na badenu amral belad nfo albake fam falbake dakunda kunda kantolo sinka ndudin fm 107.7 ka banka ndudin tv ma fene bakele non kagira kala kwara bani ba tumbu bla taroni afuru na yin kibra kinye ko men temini kankan batte bi école belebele ndala ka kondo na ye groupe scolaire privé a jamre ma silbedi quartier aviation kono kanka mara famia so akelen gella belad nan kono ko ma kayla kala ko parlement temini bignolo afrani ko ni anna mo ba ko ni ngi nyumale ko na anna wuliji la haza sexuellement silbe kramo solo bala ka mo balla bunya ani bilale kono ma jankana mo ballo jansumana mo ballo kata kanka mo ballo ma ko ta ko la gina kuna sili ko nika ko bunya ta ka de belad nan ko ma ro kayla kala ko ka bo kana bo ma hanyo kuma ka dinkra men kondo bara kende gere men temini bignolo ko ni kankan ko na do quartier aviation kono a tigi ro école ban ko kuru ko na be ni aye groupe scolaire privé a jambare ma silbe ko ndi ko la se belad nan ko ma ro bakale non kayla kala ko na kuna si fen ko ma kilne kayla kala ko kelempe ko ma to ko fe a belle contrat ro bignolo administration mo balo administration su barla ko ndi a betra ro bi wala kunti ba men ko ndi bakanja mana ko kono wala kankan gouverneur ko ndi kayla kala ko no blatra ro bignolo ko ta ko kankan préfet ko no blal ko nga ni betra ro bignolo kayla kala ko sra usu bonda men kankan ya a belle dinan contrat ro bignolo ni même mana wala représentant contrat ya ko la se balen belle dinan ko ma bara mada wala fela ma ni kama fene anna dina kuna silo ni kelen la betra be ligi biro saba men ko ni bakanja mana ko kono ligue islamique régionale ligue islamique préfectorale ligue islamique communale ni kelen la belle dinan trambi kuntilu ko ta ko la mamruluka ko la se belle dinama kankal mamba la ye mo badel haza kramon fali kaba kayla kala ko men wala bara la bignolo ko misliba ko kono mira biro wala ko ni el hazara fan kaba ko ndi wala fele inspecteur régional ko ndi dina la sabatini ala ruki biro ba ko kuna bakanja mana kono na ligue régional ko ndi ko la se belle dinama mo ba ma gina tra ndo bignolo el hazara musa kamara musa barema wala tra ndo bignolo kayla kala ko association fen ko ni bakanja mana kono na ye killa ko les associations islamiques wala coordination kuntiba
na ye mobadi monsieur Djiba Sidibé ultra no bignolo ko la sebela dinan ko ma barama da wuluma kankan mobalu ultra no bignolo kankan suti chomo kayala kala ko kaka bulu foda adini adol la ultra no bignolo ko la sebela dinan ma alhaza samari kaba tra no bignolo ke fina moba kankan suti chomo doke barama fo wulu ko nan la kabla denu ko ta ko la suti chomo ko na porte parole ko nga na ye belena de na ye Mohamed Lamine Kabadi be men kala ko ringo ultra no bi ko la se jama ko ma barama da wuluma kayala kala ko ni ko anna karan kuna silu ul flantra no bignolo ire mo bal ultra no bi depuis mo bal ultra no bignolo ko la sebela dinan ko ma anna tasid la ka fa bombe a belle contre no bignolo kankan kan belebele na 3e région militaire du pays kan sunyata keta o kuma zone no kayala kala ko ko tra no bignolo zandra mun kuntil tra ya police kuntil tra no bignolo tasid la ka fa bombe ngelen ngel la betra mbi ko ge jama ko ma bagale no kagila kala ko ni kama fina ya carte wa men ko no na carte aviation ko ndi o kuna sil tra no bignolo chef de quartier o ni anola ko la sebela dinama anye école ba men ko no groupe scolaire privé a jamare ma CDB entreprise men ko ka école ni ko ni lo kayala kala ko tra no bignolo ambre la gina kalu ko ta ko la turkulu ko nga ul betra no bi ko ge jama ko ma barama da uluma anye carte men ko aviation kayala kala ko akena musu adina ni mo ba a bele tra no bignolo kanka almami se mambale ko tra no bignolo ko la se jama ko ma kayala kala ko slamara sabatini ala uriki de kurba na ya association ndurin islam de barama fo uluko o ndurin kuntilu ul tra no bignolo ka fra association mamba ko na ka bako basando marasa ko la bako fadu ko ma ko ta ko la suma ko en fan fela ko nka ko ta ko la sigrin jamala ko nka buru fato ya kayala kala ko mo bona bele ko ndo mangena ndurin kuntiba na ye bili ko ndedi o tra ambi na muso kunti na jallo ko la fanta mari jallo ka carte uriala ko ta ko la hawa dum yalo ko nka se ko ba yalo ni betra ambi nyolo ko ka fra mangena mo balla ko ke jama ko ma ambade no ka fra bate jankana ko na jankana so ti mo bla noro ara kan tra ambi la maliki la mala ya frama wala luma la na la gidudi kayala kala ko ne ko jon la maliki ko bi adenke fulama sa ko wala ya haza ka jamara tulo gondi ultra no bignolo ko la sebela dinama ambade no ka fra bate jansona mo bal gonna ultra no bignolo jansona ka bla ba woro ka bela so ti mo ko nka o deni adolo an jansona al maminu a betra no bignolo ngoro ka yusufu sibe la yusufu le ko nko ko la el haza maramu sibe ko nka kayala kala ko ultra no bignolo o frani al mambale ko na jansona la ya imam wudi amali sangale gondi ko la sebela dinan ko ma jansona ka shambale ko ultra no bignolo abeto te se fola ko beta ko la usman sibe ko nka kadi amsafa ko ta ko la ndam sulu ko nka ka bo jansona ko la sebela dinan ko ma barama dawuluma ni kama fena mbalen tolo ka fara batte fla sulu ko na namen ka mursulu o shambale ko ultra no bignolo fantam sa jallo ka fara balandu ko na o ki bulo fara bignolo ko na jama ko na ultra no batte ka sakal ultra no bignolo ko te mobile tra ya san fina kal ultra no bignolo ko ta ko la gise fala ko nka anna jama kala belebele ayo numan ka baradi o denke bili kamara ultra no bignolo ko ta ko la batte ko ba ngoro ka shaka kamara journaliste san biro san bika ngelen ngel la betra ambi ko ge jama ko ma dabar kaluma ginan tra ya wulu ko tra no ko la sebela dinan ko ma kayala kala ko ambade no ka fara ko lamina o so shambale ko tra no bignolo o la kun diba brama tra o bara ma fa ko tra ya ko ta ko lambade no ko ka buru jama ko no o so shambale ko tra no bignolo o la kun diba le ko mbase ko ndadi ko la sebela dinan ko ma ni kama fena ambade no ka fara jemere soram la ko na bara ma fa ko jamunum bayo ka bo num sa ya ultra no bignolo ko la sebela dinan ko ma mo bona fam bele ko ndo kankani alamini somse an sokma ba ko beta ko la kankan carte bilolo an romblaka ko la sebela dinama anna nyama kala belelo bata jamana ko la ultra bi lazo bina fu kuyate wotra ya ka fara kankan danani mo bal gonna ko la sebela dinan ko ma kayala kala ko bara ma fu ko nyasula den ko ma ni kama fene nudin muso jama ultra no binyolo ka fara kankani alamini bela dinana ko ta ko la ki jama ko nka ko la sebela dinama kankan ko dani alamini lazo kramo kabina kamara wole kunti ba ko ndi ko ta ko la mo baka na ye kaba kuna te ko ndi kankan ko kaba je kaba le ko nko aja kuti ke ni bele kontra no binyolo ko gunyata kali jama ko ma mo bona fam bele ko ndo somsi an sokma ba école blebele ndala ko ka te fula ko nyasula den ko ma ko la sebela dinama discours men kan binyolo nka fam yaso akelen ke labbe ko ma baradam na kala men ko ndi bi wala ko ni ye anna mo ba fenfen ko nan délégation kalanke wulu ka kelen ke labbe ida ka jama ko nabi na présentation ko ndi o ban ko no la discours kelen ke labbe la dinan kala binyolo kalan kuna silanka wala discours la me anna mo balo bate ko no kanka mo balan kala discours la me kabla ti kelen ke la fenfen tan bi kuma tra kali abele ko ma amba den futa fula ultra no binyolo na kila ko alpulara o mo bal tra no binyolo do ultra kali abela dinama an kankan kabla to be o be
beka do ke binyolo ko beta ko la almamba ko nka o ka do ke binyolo korona ko nka na binyolo ka dalailu ko nka ka banka ko fe belebele ko la sania binyolo ko ta ko la munka o le katimi ko ndal korona katimi o ndala kan binyolo ka do ke bela dinanye ko ke jama ko lima kayla kala kan na wuligi la haza sexuellement silibe amoy fe no o ndala binyolo ko la prestation men ko nke an ko kelen ke la bela dinan ko yebi ko ke jama ko lima dinka folama na ila usman silibe di jama men ke la ko la idini men kan ka watin ko na ko ka anani konze ko na dafunyali ko na kininyala ala mobile ko nka o ka kuma ta binyolo na dolu o ka discours ko nge bi anyare ma kayla kala ko la idini o ka ta ko nge binyolo ko na anglais ko ndo adolu o dolu ko na français ko dolu ko na arabu ko ndo ko binyata ka di bela dinan ko lima ka bo la binyolo anna mo balu men ko na ka bo alma kedin kal do ala ka kuma no ya men nya binyolo an ko kelen ke la bela dinan ko na kuma la me ko ge jama ko lima kayla kala ko kuma la bantra ka di joma binyolo ka banka julute ko nge o le ko kan kan gouverneur no bla ko ndi la ye mo ba ko ni american sandumu ya ko la se bela dinama o le fena communication ko na ba kan jama ko ya ko binyata ka di jama ko lima o balen kayla kala ko baran bela dinan secret sila binyolo no din musul ko no blobi kalman duwan bansane ko na anna wuli jela sexuellement sebe abramen ko ni islam ya nye abramen ko ni ke kalan ko la sawatini ala uriki ko ndo abramen ko ni ke ba dina de men ko ndo ningelen gelna be fora binyolo ko kuma la ko mbolo ko ta ko di jama ko lima kaban kayla kala ko kende ko la sabatini ala uriki abramen ke ro dotro solo na kila ko centre de santé o kelen gelna bela dinan fora binyolo ko ke jama ko lima la sexuellement sebe kramo solo ala nyuma bansane ko no fora binyolo ke jama ni muso jama ko mbolo men ko ka kuma ta ko ila ka bela dinan ko na o rambla bela dinan fo watina kalkulun ke e ko bela men ko ndala kan binyolo na ye groupe scolaire privé aja marama silibe ko ndi kayla kala ko bâtiment belebele saba na ye taji ko ndi wole ko na di ni ka classe bon jete ko ma fene classe bon bi saba men ko ni akono direction sen wo ya ala ko la sebela dinan ko ma nyen kamaran ke bansan wo ya watina kayla kala ko fura belebele wolo sena akono ko ta ko la château ko ka ji ko ta ka di ko len ko ma ko la sebela dinan ma idi miri fen susu ko ma na ke sababu di akana sabati kala wuriki ni bela dinan ko ni ko len ko no abilolu o bela dinan ko ma sidna amaslinya ko ma na ke la ko équipement ko la sebela dinan ko ma o ko kama ko monenu o bela to ma watin ko na kayla kala ko lu ya o dembatil kan kalma ko no ni ala sulama lonin bele ani jojima ko ta ko den ko ma ko la sebela dinan ma e ko kama ul fena ko na sir ul fena ye na ke la ko direction mo lo proviseur le ko wodi ko la sebela dinan ko ma o rambra bela dinan fo kala kunke ko ni atemini binyolo e ko bandala ka ko ndo ka bo bisimili so mala ko ma hanje ko ka dingra men ko ndo mara famia so akelen ke la bela dinan ko ma bara ko ni benene abenya ko ma kama so mo fe ngin ge sela ngin ge tile ko ma ko la sebela dinan ma anda mo bati minano la maliki la mala ya farama la sona la mala ya farama ajamara mala mala ya farama kayla kala kul ka gike iri de men ko ni senfe iri wole ko bra buya binyolo ko ni abaka dulen ko ndi dunya kuna ki fense dunya bela dinan kuna farafini faragbe bedo kan binyolo ko ka kadi iri de wole ko ndo ko la sebela dinan ko ma o la seke no ali ngin ge bele o fiti ni anyo dule kayla ko kuna bi ko la sebela dinan ma abu baba men ko ndi wole ko ni ma argina ko ndi ko bunya ta kadi bela dinan ma kal bela dinan fo watin na kal kunke na bani siba men ka yansoro men ma yansoro kal bela dinan fo ko ge jama ko ni ma lagi sisoko katrate mo melamini kama mafigo ali uso sedu jila kola kulibale wole kana jala si aluma kana bo ani watinte radio technique la kanka muruba kuna te musa kuna te uluma gi gondo mangana soko na bakar siki jakiti abu joso magiro trawdana sigrin soko na soko kamsoko kafra le bala wole magiro yakuba jallo woye kule male ali fatmata kuruma wo magiro ko sa soko no celebro ma konde woye kuru ko wala jamna le wole umar gey wo magiro le ro baraka jamna kono lo sen ke ta wole dabola fanfla woldo yakuba kamara wole magiro mamu bafru jakte woye frato la berizon kono jibril kuate woye kindia ibrahim jallo woye ko ya fanfala woldo usman kamara wole magiro kono akri la gina man sasole wole mohamed keta wo magiro kisulu jamana kono musa konde jankana kal moefe wo zile ko jamana kono ko sedu pari logeto mori magaswa magasa woye kayra wan jamana kono ka to ba gila vogi wole magi kondo masantambre ndi kono ka ko gina takali jamana kono ma journaliste tun kasha bale kono kana kan binyolo mendi kuma kan konta mendi sebele kono ka bele kontra ya ko ge jamana kono ma kayala kala kuni kama fena anna nudina almamba na yel haza seku se kondo bara mafoko binyolo ko gina takali jamana kono ma o feni ala jama kontra mbi nudini kranen kramolo mendi al kono kra mendi katimi kono kra ko ta kula dawa kala kono ka akelen ke labele trambi ustaz mamadou bo jallo ustaz abakar kamara ko ta kula krama mustafa sako ka krewan sako ngelen ke labele kontra mbi kata ustaz mamadou bo jallo kono ma ko gina takali jama kono ma ni kama fene ka fra radio ba ko na nudini fmd kata nudini tv kono ma wo radio directeur ba wo tra no bi ay amara sanfina sangredi abakasi kike tabu tango tra ya sama ko suru kwande bara mafa ko nyasul denema ko ta kula ana mo ba kono ka na
bilahi en falle camarade ci Mamadou Fiandé ke barama fon kelen kelen nasi ko bi kuma budula kan tele ke jaman bela dinan toro radio la télévision la 4 internet ma wole kenen solutu di kafra binko jamana la balinu kala bela dinan fo watina ni ala suna ma kayda ko fen ko temto ana wuli gi fon kondo école de la kakole ko nimba madrasa de la kakole ko nimba ko beta ko la kende abun nasabatini ala wuli kika ko ta ko islam ya barato ko nka ko ni atemto ba ko nu fon kondo ni masaka la ngini ni fo so kelen kelen la be ko masaka ani wati wassalam. Nouroudine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé.